राम राम सारे भैया ने। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होगे। तो भाई आज हम 3 दोस्त जा रहे हैं बर्फ़ गोला खाने के लिए बाहर। ठीक है, अभी कॉलेज के चल रहे हैं रोड पर और बाहर जाके दिखाते हैं आपको। अरे वीडियो में लूँ तन अर्धो अर्धो गला એટલે આ વ્લોગ અલગ પાછો બનશે એટલે સ્પેશિયલ હું બોલું અંદર એ આવશે અડધો મોબાઈલમાં સ્નેપચેટમાં કેટલો મેસેજ આવે તારે આ વ્લોગ બનશે હો એ આ વ્લોગમાં એડ થાય પાછું પૂરું ક્રિટિકલ કન્ડિશન લાગે મને શું ક્રિટિકલ કન્ડિશન તારે તો ડાયલોગ ઘરમાં પેલા કહેતો ને હીરા બેટે मैच की बात है 4-6 ऊँग नहीं आती ऊँग नहीं आती ऊँग ओह तुम्हारी आंखें भाई दूसरा भी आ गया ऊँग नहीं आती ऊँग नहीं आती ए दूर दूर तो मैं दूर गौतम शुक्र है गौतम